demonstration at all in the streets. No one against us. Against me for what? Because I am not president. But they love me, all my people with me. They love me all. But if they do love you... They will die to protect me, my people. If you say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they in Zawiya? It is a guide, not my people. It is guide, yes. Colonel Gaddafi, the President of the United States, the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? Who would leave his homeland? Why do I leave my homeland? Why do I leave Libya? Stereotype of everyone coming and making statements, PR statements about achievements wouldn't make any sense. Let's be focused. Okay? እዚ ዝኾነ ሰብ መጺኡ ብዛዕባ ንህዝባዊ ርክባት ኢሉ ዝገብሮ መግለጽ ገዲፍና ኣተኩሮ ክንገብር ኣለና። ብዛዕባ ኣብ ሕርሻ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ማይን ካልእን ዝገበርናዮም ስራሓት ክዛረብ ኣይደልን እየ ግዜ ክወስደልና ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታትን ዋዕላታትን ሰባት ነቲ ዝገበርዎ ነገር ብምውዕዋዕ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ህዝባዊ ርክባት ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ብቐዳምነት ካብዚ ከምዛ ዓይነት ሸንኮለል ንውፃእ ኣብ ናተይ ጉዳይ ከተኩር ደሊ ሰባት ብዛዕባ ጸጋታት ናይ ዝኣህጉር ክዛረቡ እንከለዉ 30 ናይ ጸጋታት 20 ናይ ጸጋታት እከለ ኣብ ዝብሉሉ ስለምንታይ ጸጋታትካ ኣብ ክንዲ ምግሱጋስ ኢድካ ንምጽወታን ረድኤትን ትዝርግሕ እዞም ጸጋታት እዚኣቶም ክጓሳጎሱሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣሎ ዲ ኣብ ዝኣህጉር ከመይ ጌርካ እዮም ዝጓሳጎሱ ካብ ኒጀር ናብ ኤውሮጳ ዝኸዱ ዘለዉ ጸጋታት ክጓሳጎሱ ይኽእሉ ድዮም ዩራኒየምን ካልእን ሚነራላዊ ጸጋታት ናይ ዝኣህጉር ንልምዓትን ክሊማዊ ለውጥን ናይ ዝኣህጉር ድዮም ዝጓሳጎሱ ዘለዉ ብመሰረቱ ኣበየም ዘለዉ ዞም ጸጋታት ነፍስ ወከፍ ሰብ ነዚ ክፍለ ዓለም ዝብድህዎ ዘለዉ ጉዳያት ኣብ ግምት ከየተወ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዓዱን ደባቱን ዝገበሮ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባቶም ብድሆታት ንዛረብ መፍትሒታት ከነምጽእ ድማ ንፈትን ብዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ ይዝረብ ነይሩ ብዛዕባ ጸጋታትን ካልእ ብዙሕ ነገራትን ይዝረብ ነይሩ ዛዕባ ናብ ዘይኮኑ ነገራት ኣተኩረኻ ይተላግስ ዕዮ ገዛኻ ግበር ሸቶታትካን ዕላማታትካን ብንጹር ኣቕርብ ስትራቴጂ ንደፍ ዝርዝራዊ ውጥን ኣውፅእ ብድሕሪኡ መደባትካ ምእንቲ ከተተግብር ጸጋታትካ ጎሳጉስ ተዘየለ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝዓመምናዮም ነገራት ክዛረብ ግዜን ግዜኹም ከባኽን ኣይደልን ኣብ ገለገለ ኣርስታት ናይ ዝወዓላ ዝተላዕሉ ክዛረብ እዚ ካብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ናብ ዝኣህጉር ዝመጽእ ቢልዮናት ገንዘብ ኣብ ጉዳይካ ንምትእትታው ምዕዳም ማለት እዩ እዚ ካብኣቶም ዝመጽእ ቢልዮናት ገንዘብ ተመጢጡ ናቦም ከም ዝምለስ ክፍለጥ ኣለዎ ካብ ግዳም ንዝመጽእ ሓገዝ ተጠቃሚ ንምዃን መጀመርያ ኣብ ኢድካ ዘሎ ጸጋታት ኣጎሳጉስ ካልእ ኣተኩሮ ጌርና ክንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ብልሹው መንግስቲ ምስ ብሕታዊ ክፋል ብምንጽጻር እዩ ብሕታዊ ክፋል ከዓቢ ኣለዎ ኢልኩም ብተደጋጋሚ ትዛረቡ ነይርኩም መጀመርያ ተሓተቲ ዝኾና መንግስታት ክህልው ኣለወን ንጸጋታት ናይ ሃገር ንልምዓት ናይ ዝበዝሑ ዘውዕላ ብልሹዋት ዘይኮና መንግስታት እዚ ምትፍናን ናይ ብሕቲ ክፋልን መንግስታዊ ክፋልን ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ብሕታውን መንግስታውን ዝበሃል ኣዘራርባ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ እዩ ንመንግስታት እናወቐስና ዘይ መንግስታውያን ማሕበራት ጉዳያትና ከመሓድራልና ከነምፀን ኣይንኽእልና እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ልሙድ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኪዱ ዘይ መንግስታውያን ማሕበራትን ንመንግስታት ዘመሓድራ ዘለዋ እዘን ማሕበራት ንመንግስታት ብምዝላፍን ምኽፋእን ከም ተባዕላቶም ዝብልዎ ብናይ ብሕቲ ጽላት ይትክውን እዚ ንዝኾነ ሰብ ትርጉም ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ ሕጂ ብቁም ነገር ንዛረብ መደባት ከተተግብር ደሊኻ በመጀመርያ ሸቶታትካን ዓላማታትካን ኣነጽር ነዞም ሸቶታትን ዓላማታትን በኸመይ ከም ተተግብሮም ስትራቴጂ ንደፍ ብድሕሪኡ ዝርዝራው ናብ ዝኾኑ ጽላታዊ ኮነ ኢንዱስትሪያዊ ውጥን ኪድ ቀጺልካ ጸጋታትካ ጎሳጉስ እዞም መደባትን ጸጋታትን ክሕተት ናብ ዝኽእል ኣተኣማማኒ ኢድ ሃቦ መንግስታዊ ዲዩ ብሕታዊ ክፋል ብዘየገድስ
ክሊማዊ ለውጢ ክትኣልም ምእንቲ ነዞም ጸጋታት ብኸመይ ኣጎሳጊስካ መደባትካ ተተግብር ብሕታዊ ክፋል ድዩ ወይስ መንግስታዊ ናብ ዝብል ዝኣረገ ክትዓት ኣይትውሰዱና ብልሽዋት መንግስታት ዝኾነ ዓይነት መደባት ኣይከተግብሩን እዮም ብዛዕባ ሓቀኛ መንግስታት ንዛረብ Corrupt governance will not implement any program at all to talk about real government. They always take examples. They will tell us, Thomas Sankara tried to do it like this, but where is he? He is dead. The Haitian president, he tried to do it like this. Where is he? He is dead. Gaddafi tried like this. Where is he? He is dead. These are the veiled statements made to us to instill fear. If we remain in this posture of fear, we will be cowards, and history will judge us. Our children will ask questions. Our grandchildren will ask questions. We are writing history. There is no room for cowardice. Of power, of dignity, of freedom for Africa. Africa for Africans. The land of Africa is for Africans. Everywhere, our land is our land. Everything is our land. My brothers, everywhere, you are the master of your continent. You are free in your continent. In this historical day, you are strong now. You are marching to the glory for one, to the progress. We must unite now. We must have one army. We must have one currency. We must have one